No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. Cock back, let it go like so long. Black suit, black tie with a slow song. درود با شما دوستان گرامی و مخلصان فوتبال. علاءالدین بوریف هستم و چند سالهای پیشین خواستم که اون برنامه‌ای که در تلویزیون یکم یا شبکه تاجیکستان بود که با نام گل و بعدا به صفحه نگذشت اون رو ادامه دهم و همه روزه پیشنهاد شما گردونم. در آن شما درباره بازی‌های جهانی فوتبال، نویگاری‌های فوتبال، همچنین دسته‌های منتخب و همچنین فوتبال تاجیکستان معلومات خواهید برداشت. موسم سال 2022 الکی در تاجیکستان شروع گردید و دسته‌های فوتبال هم لیگ عالی و هم یکم برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مبارزه را شروع کردند. دسته‌های منتخب هم از پی برگزار کنی بازی‌های بین‌المللی هستند و امروز برنامه نخستین خود را با شاگردان زیدین رحیموف دسته منتخب 16 ساله که امروزها در جام رشد بلاروس هنرنمایی می‌کنند می‌بخشیم. دسته در بازی اولش با دسته منتخب مولدووا با حساب 2-2 بازی را مساوی انجام داد. دسته منتخب تاجیکستان با دسته منتخب مولدووا با چنین هیئت به میدان آمد. حالا فوتبالبازای دسته منتخب تاجیکستان با پیراهن‌های سرخ بازی دارند، در هجوم هستند و حالا عبدالمنان حاجی نعمانزاده قریب بود که توپ را وارد دروازه کند ولی ببینید این توپ وارد دروازه نشد. مهربان حمیدوف رو به ما نشان میدن. حالا یک بار دیگر میبینیم بله مهربان در مورد اخیر این توپ رو از دست داد. خوب با چنین هیئت به میدان اومد. سنت الله اسماعیلوف در دروازه، محمد جان اوریپوف رقم 2، بختیار غفورов 3، 4 دلاور جمشید زاده، 5 برکت الله نعمت زاده، 7 مهربان حمیدوف رقم 8، عبدالمنان حاجی نعمان زاده، 9 بلال باباєв، 10 ابوبکر سلیمانوف، 11 ابوبکر سعیدوف و 14 مسعود غفورов. سرمربی تبریک گفتیم زیدین رحیموف هست و حالا باز هجوم فوتبالبازای دسته منتخب تاجیکستان در قسم اولی بازی نهایت جالب و زیبا بود و ما توانستیم در دقیقه 13 حساب رو کشاییم. این مسعود غفورов است که حساب رو باز میکرد. اینجا ببینید بسیار یک پرتاب عالی اجرا میشود و با ضربه سر حساب رو میکشاید. دو نفر محافظتگران اینجا در مقابل او کار کردن نتوانستند. بسیار خوب است چون که دسته منتخب تاجیکستان سال گذشته در اینجا غالب جام رشد شده بود و از این رو در مقابل دسته ما بازی کردن برای فوتبالبازان دسته‌های دیگر خیلی دشوار خواهد بود. یعنی ما لقب عنوان چمپیونی رو اینجا حمایت خواهیم کرد. حالا ببینید باز هجوم‌های دیگر هستند. نهایت سریع بسیار خوب باز یک ضربه فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان قریب بود وارد توری دروازه شود اما اینطور نشد. حالا باز یک هجوم دیگر، باز یک حالت دیگر ولی دیدید باز مسعود غفورov بود. این نوبت از کنار راست است، ضربش کمی هم خطا بود اگر نه حساب لکه 2-0 میشد. از رفت این بازی پیخست کردن ممکن بود که در نیمه اول فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان میتونن حسابی کلان نویل شوند اما این طرف نشد. ببینید یک توپ دیگری زده فوتبالبازان ما ابوبکر سعیدوف رو به ما نشان میدهند. بعد ضربه محض ابوبکر توپ با تیر دروازه برخورد و برگشت به میدان و نشد که توپ وارد توری دروازه شود. به هر نحو فوتبالبازان ما خیلی خوب بازی میکنند. در قسم یکم کم حالت بود که برای دروازه‌بان ما سنت الله اسماعیلوف دشواری پیش رو آورده باشد. اینه که از همون ضربه‌ای است که خیلی خوب و زیبا هم زده شد ولی توپ با دست دروازه‌بان ما نرسید. نیمه اول با پیروزی دسته منتخب تاجیکستان 1-0 به پایان رسید اما در نیمه دوم فوتبالبازان ما همه آن برتری که داشتند از دست دادند. حالا یک هجومی فوتبالبازان دسته نهایت خوبی مولدووگی ها و اینجا استیانوف در دقیقه 57 حساب را برابر کرد 1-1. بگوید خطاگی از جانب خود محافظتگران ما هم اینجا رخ داد. بار دیگر دروازه‌بان هم خیلی اسماعیلوف خیلی به پیش برآمد و توپ وارد توری دروازه گردید. این توپ البته خیلی زیاد به اون نشان داده می شود. به هر نحو حساب 1-1 بود اما ما با فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان باوری داشتیم که آنها میتوانند باز مثل قسم اول مساوی پیش روند ولی باز یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته مولدووا بعد 4 دقیقه در دقیقه 61 پرچون فوتبالبازان دسته مولدووا را مساوی پیش برآورد.
ҳоло бори дигар бубинед ин бозигари бисёр ҳам хуб ки дар қисми аввал ҳам чанд зарбаашро мо дидем Сергей Перчун Молдоваро ба сӯи бартарӣ кашид ва бо ҳисоби 2-1 онҳо ба сафи пеш баромаданд. Футболбозони мо аз нав ба худ омаданд ва баъдан ҳуҷумҳои пайдарпайи мо ҳам бор овард. Ин як ҳуҷуми дигар дар дахили 68-ум аст ва тап ин тӯб аз пои муҳофизатгар рақами 4-ум ки ҳоло мо шумо дидем ворид тӯи дарвоза гардид. Ин дуюмин тӯбе ҳаст ки дар радифи бозиҳои ҷоми рушд дар Беларус аз ҷониби худи футболбозон яъне бо худгол ворид тӯри дарвоза мешавад. 2-2 аст ва ин бозӣ ниҳоят ҷолиб бо ҳисоби ҳамин мусовӣ анҷом ёфт, аммо футболбозони мо имконияти боз ҳам бештари худро дар ин бозӣ нишон доданд. Бори дигар бубинед инҷо як ҳуҷуми ниҳоят хуб буд аз ҷониби бозигарони мо. тӯб роҳи дарвозаро ҳам пайдо кард, вале довар дар ин вохӯрӣ нишон дод ки дар ҳолати офсайд ин тӯб ворид тӯри дарвоза гардид ва боз як ҳуҷуми дигари мо футболбозони мо гуфтам мумкин аст ки сармураббии мо дар ин бозӣ муҳаммадҷони тоҳириро дар дақиқа 75 ва мусо қаҳруфро дар ҳамин дақиқа ба майдон овард, вале тавре бинем Абубакр Сулаймонов ҳоло ин зарбаҳое ки зада шуданду ба тири дарвоза ҳам расиданд аз худ дар ин бозӣ боқӣ гузоштанд ва 2-2 акнун дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба бозиҳои дигар меравад. дар ин баробар дастаи мунтахаби Ӯзбекистон аз футболбозони Беларус бо ҳисоби 4-2 шикаст хӯрд. Ҳарчанд ба ин бозиҳо дастаҳои мунтахаби Озарбойҷон ва Қазоқистон ки бо ҷурми COVID-19 ба гирифтории баъзе аз бозигарони ин дастаҳо ба ин ҷо ҳозир нашуданд, аммо дастаҳои дигари Беларус ба мусобиқа пайвастанд. дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар гурӯҳи Б бо дастаҳои мунтахаби Беларус 17-солаҳо, Гурҷистон ва дастаи дигаре ки бо номи Минск дар ин ҷо ҳунарнамоӣ дорад бозӣ мекунад. дар ин вохӯрие ки ҳоло мо шумо мебинем футболбозони дастаи Ӯзбекистон як ҳолати ногуворро ба вуҷуд оварданд. капитанашон корти зард ҳам гирифт ва дар дақиқаи 25 пеналти таъин гардид ки онро Мартинов тавре дидем ба самар расонид. ниҳоят голи хуб дар ин баробар аст, вале футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон аз чӣ бошад ки дар баробари 17-солаҳои Беларус дар қисми аввал хуб бозӣ накарданд ва ин ҷо боз як ҳуҷуми футболбозони дастаи Беларус аст ва аллакай дар дақиқаи 28 Михайрин ин ҷо голи дуввумро ба самар расонид. Матвей аз дур зарбае зад ки ниҳоят диданӣ буд ва голи ҷолибу зебо ва шоиста. дақиқаи 34 бори дигар барои футболбозони дастаи Беларус бо барор омад. Киселёв голи дақиқаи 34 аст ва голи сеюми дастаи мунтахаби Беларусро ба тӯри дарвозаи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон зад. ҳисоби 3-0 дар қисми аввали вохӯрӣ буд. футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ва ҳамчунин Беларус ба танаффус рафтанд ва дар нимаи дуюм дар дақиқаи 72 боз як пеналти дигарро мо ин ҷо дӯстони гиромӣ дидем ки ҳоло ин ҷо бибинем чул аст ва зарба мезанад ин ҷо Муратбоев дарвозабони дастаи Ӯзбекистон самти парвози тӯбро надид ва ҳисоб 4-0 шуд. баъди ин гол тағйирот дар радифи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ба вуҷуд омад ва футболбозони ин даста тавонистанд ки ба ин 4 голе ки аз дарвозаашон гирифтанд бо 2 гол ҷавоб гардонанд. дақиқаи 72 ҳоло баъди ин зарбаи пеналти ки бори дигар мебинем ин ҷо зарбаи кунҷиро иҷро мекард капитани дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ва Комилов як зарбаи ниҳоят шоёне мезанад ки тӯб ба ҳамон кӯҷи дарвоза парвоз мекунад ба он ҷое ки ҳадафи ноҳум мегӯянд ба ҳамон ҷо бармехӯрад ва ҳисоб 4-1 мегардад. бисёр голи зебо. тавре гуфтам ин бозигар ба майдон нав омада буд ва аз худ маҳорате нишон доду номи худро дар протоколи бозӣ сабт кард. муҳофизатгарон хеле зиёд буданд, вале зарба ҳам бисёр диданию зебову шоиста аст.
ولی در دقیقه 76 فوتبالبازان دسته منتخب ازبکستان باز یک هجوم دیگر را تشکیل کردند و سعید نوراللهیف در دقیقه 76 گل دوم را زد. فوتبالبازان دسته بلاروس با اون امکانیت دادند که فوتبالبازان دسته منتخب ازبکستان هم به زدن گل ها قادر شوند. در همین برابر گفتم به مورد است که در گروه ا دسته منتخب قرقیزستان همسایه کشور ما که با دسته منتخب تاجیکستان در یک گروه هست با حساب 4-1 از دسته دیگری بلاروس با مغلوبیت دچار شد. دوستان گرامی در همین جا برنامه اولیه گل خود را به پایان میرسونیم. گمان دارم که در برنامه آینده شما از هنرنمایی بهترین بازیگران جهان و تاجیکستان درباره گزارش فوتبال بازان از یک دسته به دسته دیگر معلومات خواهید گرفت. No shot, no gimmick, no gimme look. No playing, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. Cock back, let it go like so long. Black suit, black tie with a slow song.